U negostoljubivom krajoliku Mauritanske Sahare leži geološka struktura zvana oko Afrike ili struktura Richat. Jedna teorija tvrdi da se radi o eroziranom brdu, a druga da su to ostaci mitološkog grada Atlantide. Bilo kako bilo, ja sam numio stići u centar koncentrične strukture Richat. Radi se o nevjerovatnom projektu putovanja motorom kroz Iberijski poluotok i Afrički kontinent. Jedan čovjek, jedan motor i jedan cilj. Najavna špica. Novi dan, nova matura, puno početaka, samo jedan kraj. Sve se vrti u krug, sve je samo igra. Živim daleko od straha. Pada temperatura na 13 stupnja. Svaki dan se živi, sloboda je moj glavni osjećaj. Raj na zemlji, zemljani raj. Kroz dolinu suza vozimo se mirni ti i ja. Gospodin stari, puno ti hvala. Ej ljudi, pozdrav svima, ovdje je Balkanac na motoru i dobrodošli u još jedan zanimljiv video o putovanju sa motorom. Ako vam je prvi put da ste ovdje na kanalu, onda obavezno zapratite i lajkajte jer pred nama je puno zanimljivog sadržaja. U prethodnom videu smo otkrili destinaciju novog putovanja i obećao sam vam objaviti nekoliko video zapisa u kojima ćemo analizirati planirane dionice i njihove prednosti i mane. Dionica koja će biti po pitanju kilometara među najvećima, a po zahtjevnosti i teškoći među najlakšima, je dionica Španjolskog poluotoka. Iz grada Vilafranca del Penedès u regiji Katalonije spustit ćemo se na jug Španjolske, konkretno u grad Tarifa u regiji Andalucija. Radi se o nekih 1000 km na koje ne želim potrošiti previše vremena, ali istovremeno nemam namjeru patiti zbog velikog broja kilometara pređenih u jednom danu. Ovo je ozbiljno putovanje i kako je umor kumulativna stvar, najpametnije je ne izlagati tijelo prevelikom naporu, nego biti umjeren i dozificirati sate vožnje u toku dana. Ako ste pratili moja prethodna putovanja, vidjeli ste da ne planiram nešto previše gdje ću i kako ću. Ali ovo je ozbiljno putovanje i od velike je važnosti da unaprijed isplaniram sve što je u mojim mogućnostima. Definitivno bih mogao odvoziti i više od 300 km, ali nema potrebe. Dug je put do Mauritanije i želim stići svjež. Velika mogućnost da ću u povratku voziti duže satnice i prelaziti više kilometara dnevno, ali o tom potom. Prvi dan će biti prilagodba i mentaliziranje na ono što će biti naša svakodnevnica narednih 40 dana. Moja ideja je odvoziti laganim ritmom do područja Valencije i tamo istražiti prirodni park Sierra de Calderona. Radi se od 18.000 hektara zemljišta prosječne visine od 800 metara. Najvisočiji planinski vrh se nalazi na 1015 metara, a zove se Monte Mayor, što doslovno znači najveća planina. Ovaj prirodni park zovu zelenim plućima grada Valencije. 3 su rijeke koje prolaze kroz njega: Palancia, Carcaixent i Turia, tako da je moguće da bude i kupanjca. Prirodni park ima izobilje zanimljive faune. Park je izložen čestim požarima. Osim očiglednih uzročnika, suše i ljudskog faktora, zona posjeduje specifične klimatske uvjete sklone stvaranju električnih oluja. Na području cijele Španjolske, upravo u parku Sierra Calderona se godišnje zabilježi najveći broj udara groma, koji jako često budu uzročnik požara. Nadam se da će prilikom našeg posjeta parku Perun, bog groma, ispregnuti jarce iz kočija i uzeti slobodan dan. Znate da sam veliki ljubitelj prirode i ruralne sredine i da općenito izbjegavam gradove i dinamike vezane uz njih. Ako ste očekivali neke snimke iz Valencije, Murcije, pa morat ću vas razočarati. No nije sve izgubljeno. Na afričkom kontinentu ću sigurno morati koristiti usluge velikih gradova, tako da će biti urbanog materijala. No hajde da pogledamo što možemo očekivati od prirodnog parka Sierra Espuña. Na nekih 40 km od grada Murcia, na površini od 17.804 hektara, možemo naći područje posebne zaštite za ptice i životinje. Ugodna mediteranska klima je omogućila razvoj za više od 1000 biljnih vrsta.
Od životinjskog carstva između ostalih životinja tu prebivaju arui ili mufloni s Atlasa. Neke od prisutnih vrsta su sapo corredor, sapo pintojo, lagarto ocelao, vibora ocionda, kulebra bastarda, kulebra de escalera, lirones, jabalís, garduñas i jinetas. Stvar koja me jako iznenadila na putovanju kroz praznu Španjolsku je bila količina lešinara koje sam vidio po prirodnim parkovima po cijeloj državi. Ovaj prirodni park nije iznimka. Uvijek sam u mojoj neznalici zamišljao da su lešinari ptice iz Afrike i Sjeverne Amerike. Navodno postoje dva tipa vrste lešinara i podijeljeni su na lešinare sa starog svijeta i novog svijeta ili sa starog kontinenta i novog kontinenta. Znači, ipak lešinar jeste autoktona ptica na europskom kontinentu. Ova podjela ih zapravo dijeli u familije. Ovi sa starog kontinenta pripadaju familiji sokolova i orlova, a oni sa novog kontinenta pripadaju familiji kontora. Možemo razlikovati ove dvije obitelji po tome što američki lešinari na kljunu imaju nosnice koje mogu da otvore i zatvore po potrebi, dok evropski lešinari nemaju tu tjelesnu karakteristiku. Govoreći o lešinarima, uvijek mi je privlačilo pažnju to što nemaju perje na vratu i glavi, a to je najvjerovatnije jer zavlače glavu u unutrašnjost leša, a perje bi im samo smetalo pri tom procesu. Namjera mi je posjetiti strukturu koju nazivaju Pozo de Nieve, što znači bunar snijega. Prije samo nekoliko godina ona zujava naprava u kojoj spremamo našu hranu na niskoj temperaturi da se ne pokvari i da ostane svježa nije postojala. Alternativa su bila skladišta leda u planinama u kojima bi se snijeg skladištio za toplije dane. Pozo de Nieve navodno ima kapacitet od 25.000 tona. Park je poznat po obilnim stazama slobodnog penjanja i mnogobrojnim vidikovcima. Ovo su dvije destinacije koje već dugo vremena želim posjetiti. Mada iskreno govoreći, u pustinji Gorafe pored grada Granada sam bio prije nekih 25 godina i tada uopće nisam znao cijeniti čari ovog nevjerojatnog krajolika. I recimo da sam bio druga osoba. U pustinji Tabernas pored grada Almerija bili smo praktično svi. A vi se pitate kako? Bili ste u pustinji Tabernas ako ste gledali neki od sljedećih filmova. The Good, the Bad and the Ugly, za $1 Once Upon a Time in the West, filmova je Bud Spencera i Terence Hilla western tematike. Neke od velikih klasika poput Lawrence de Arabia, Kleopatra ili Indiana Jones and the Last Crusader. Aha, kažete da ste malo novija generacija pa da ništa od ovoga niste gledali. Pa nema problema, za vas su tu Games of Thrones, Black Mirror i Doctor Who. Svi smo vidjeli bezbroj puta pustinju Tabernas, a da toga nismo svjesni. U provinciji Almerije, regija Andaluzija, nalazi se jedina prava pustinja u cijeloj Europi. 280 km2 negostoljubivog krajolika gdje se nalaze svi uvjeti potrebni da se zona proglasi pravom pustinjom. Područje je puno scenarija i dekoracija koje su ostale poslije velikih filmskih produkcija, a koje ja imam namjeru posjetiti i dokumentirati. Za ovu etapu ćemo raspolagati sa dronom koji ću se nažalost morati odreći prije prelaska u Maroko jer je tamo ilegalan, ali ovdje će nam biti više nego koristan jer će pustinje Gorafe i Tabernas sigurno da nam poklone divne zračne kadrove. A kad već spominjemo pustinju Gorafe, da nadodamo da se nalazi u regiji grada Granada i da na njenom teritoriju možemo posjetiti više od 240 megalitskih struktura zvanih dolmeni. Impresionantne litice i kanjoni su dio krajolika zvanog Los Colorados, gdje je erozija i kombinacija oksidirajućih materijala stvorila unikatan spektakl boja. Imam namjeru posjetiti i takozvanu staklenu kuću, ili na španjolskom La Casa de Cristal, koja je izgrađena kao dio ekološkog projekta, a postala je svjetska atrakcija nakon što se u njoj snimala jedna od epizoda serije Black Mirror. Ova pustinja je poznata i po svom astroturizmu. Noćno nebo pruža idealne uvjete niske svjetlosne kontaminacije. Ovdje bih mogao ostati danima, ali vrijeme je dragocjeno i moramo napredovati prema jugu.
Nakon ovog kratkog kontakta sa španjolskom pustinjom, vrijeme je da nastavimo putovati prema granici s Afrikom. Krećemo se prema Estrecho de Gibraltar, ovom velikom podvodnom kanjonu koji razdvaja dva kontinenta. S jedne strane se nalazi država Maroko, a sa druge prelijepi gradić Tarifa, svjetski poznata destinacija za sve ljubitelje jedriličarskih sportova. Tarifa je gradić od nekih 19.000 stanovnika. Pripada regiji Andaluzije i nalazi se na 7 metara nadmorske visine. Sa obale grada možemo istovremeno gledati Atlantski ocean i Mediteransko more, a upravo zbog lokacije na kojoj se nalazi i konstantne razmjene toplih i hladnih morskih struja, vjetar je jedna velika konstanta u životu lokalnog stanovništva. Ali upravo ta činjenica da postoji neprestalno kretanje zračnih masa je pretvorila ovaj ribarski gradić u svjetsku atrakciju vodenih sportova. Moja namjera je da trajektom pređem iz Tarife u Tanger i tako ponovo stavim stopalo na afrički kontinent. Osim toga, na mom prvom putovanju u Maroko, tu sam stekao prijatelje koje mislim posjetiti ponovno i vidjeti kako napreduje njihov projekat suživota. I ovdje bi se završila sigurnost i komotnost europskog kontinenta. Ovih prvih 1000 km bi me trebali mentalizirati za ovo putovanje, ukazati moguće probleme sa motorom, sa opremom za putovanjem i opremom za realizaciju videozapisa. Ako bi se šta i trebalo popraviti ili unaprijediti, gradić Tarifa bi bio idealno mjesto za to napraviti bez dodatnih komplikacija. Želim se isto tako zahvaliti svima vama koji ste mi pisali, vama koji ste donirali, a vama koji to mislite napraviti, preporučujem da me kontaktirate na moj e-mail, a on je balkanvest@gmail.com. Ništa ljudi, zapratite, lajkajte, budite pozdravljeni i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bog.